करेंगे से अपेक्षार दूर दूरांतर देश प्रदेश बाहर लोक मैंने आसी प्रभुंकर ये विचित्र कार्यक्रम को उपभोग करेंगे। उपभोग ये बड़ा विचित्र है ठाकुर मंदिर भितर तांकर जतिकी काम मंदिर बाहर ताठू अधिक काम मंदिर भितर मंदिर बाहर ये कार्यक्रम आउ केउठारे कौनसी देश रे कौनसी स्थान रे नाही। तेणु ये विचित्र कार्यक्रम पाई इंद्रदमन तो धन्यवाद देवा बोली पुराण माने कहिसंती किंतु मु अंततः साधारण भाव में कहबी ओडिया जाति के धन्यवाद देवा जगन्नाथ जो विपुल व्यवस्था यही स्थान रे कहना ओडिया जाति यही पुरुषोत्तम क्षेत्र ओडिया जाति कहले गोटा बहुत अभिमान आसब मु से अभिमान को जीवाकू चाहूना स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण आउ अन्यान्य पुराण मानकरे यही क्षेत्र महात्म्य बारंबार घोषित होइछि। जो माने उत्तर भारत रे एवं दक्षिण भारत रे किछि पंडित किछि ब्राह्मण एमाने कहंती जे एई जागाटा गोटे ब्रात्य देश थिला अनार्य मानक देश थिला एवं ओडिशार लोक मानकू कोठरे पुरई दिया जाउ नथिला महाभारत जुगर मध्य कथा नथिला किंतु ए देश ए पृथ्वी रे ए भूखंड रे एभली गोटे स्थान सेई महाभारत रे अछि। जेतेबेले पांडव माने भ्रमण करिया जाउछंती वनवास हेइछि तांको संगरे धूम्य पुरोहित अछंती सेतेबेले तांको लोमस मुनि अछंती तांको सेतेबेले पचरा हेइछि जे ये बैतरणी पाखरे आसी पहुंचनी चारे तो बुली बैतरणी पाखरे से कहिसंती एठी बराह मूर्ति अछंती तेणु एई यज्ञ बराह पृथ्वी को से निजर दंतरे उठेइथिले जेतेबेले भगवान ब्रह्मा कश्यप ऋषि उपरे प्रीत हो खुशी होकर पृथ्वीटा दान करदे एटा महाभारत जो दान करदे क्या महाभारत हूँ सबुठ प्रामाणिक सर्व पुरातन शास्त्र बोली मानवा कौन तेणु से अच्छी आम क्षेत्र कथा कहवा तेणु से दान करदे पृथ्वी माता से कोप कर रागिगले तेणु रागिकी से समुद्र से गुप्त हो गले किंतु गुप्त हेले पृथ्वी केमती चलो तेणु तांकु समस्ते प्रार्थना कला फल से बेदी रूप उत्थिता हेले गोटे बेदी उच्चा जगह बेदी कहले मन पड़ा को जो जगार वर्तमान मंदिर होती आम मन कर जगह उपरे से बेदी उपरे जहाँ को कह जाऊँगा श्रीजंत्र केतेक कहते जो रत्न बेदी होती से रत्न बेदी उपरे माँ सुभद्रा चाह रही जिनस जुड़ुंट जे आम कौन कहचे माँ तुमरी कथा तो आम कहचे किभली भाव तुम्हें आसिल तुम्हें केमिति आसिल केमिति हैला एथिरे आलोचना प्रत्यालोचना सबू चली आमको जहाँ दिशुची तुम्हें आम मन भितर विजय करी जहाँ कहूच आम टे कहूँ आम भाई और माँ मान को शुणु जे से पृथ्वी गोटे बेदी रूप बेदी माने कौन गोटे जो रत्न सिंहासन जो से बोधे बा नहेले समस्त जगाटा जो भूखंड जो आयतन जोटा अच्छी तारी उपरे से पृथ्वी माता आसिले गोटे बेदी जो बेदीटा आम ताकू बेढ़ई करी रखिले जोटा कहूचे मेघनाथ पाचेरी बोली आम देखते पूराटा बेदी बा ता भितर रत्न सिंहासन जी जोटा कहते तेणु से बेदी रूपरे जो रहिले सेतिकी मात्र थिला तेणु से जगाटारे परवर्ती काल में से पहाड़ होती नील नीलाचल कहते जहाँ कहते बालुका धीरे कंटक वृक्ष सब रहीकि से भाया गोटे टांगला जगह जो थे थिला जो थे कि आप कहते आम मैंने मन करुवा से पुरातन जुगर से विश्वावसु आसी पूजा करुले तेज से जो पूजा करुले जहाँ करुले से यही जगार यही रूपरे पूजा करुले कि कौन करुले से कथा संपूर्ण भाव में आलोचना हो पानी एपरिक स्कंद पुराण एवं ब्रह्म पुराण जहाँ अच्छे प्रथमे प्रभुंकर यही रूप नथिला प्रभुंकर ए रूप विवर्तित होती प्रथमे नील माधव तेणु नील माधव रूप जो से अप्राकृत प्रेम जहाँ को परवर्ती काल में आम देखुचे जे कहते अभिमन्यु सामंत सिंहार अप्राकृत प्रेम मूर्ति
জয় রাধা হরি অব্যক্ত লীলাকু ব্যক্ত কর অবতরি। প্রভুঙ্কর যে লীলাটা সেটা হচ্ছে অব্যক্ত, অনম্যানিফেস্ট, এবং সেই অব্যক্ত যাহা ব্যক্ত হই ନାହିଁ, যাহা প্রকাশিত হই নাই, তেଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରକାଶିତ ନହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ ନହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସାନ୍ଧ୍ୟ କାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତ୍ର କାଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିବାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଭାଗ ଦେଖୁଛେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦୟାକରି କୃପା କରି ଆମ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରୂପରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ହୁଏ ତ ହେଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରୂପରେ ବିଜେ କଲେ। ପୁରାଣରେ ତାର ସଂକେତ ରହିଲା। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବା ପ୍ରଥମବାସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନାରେ ତାର ସଂକେତ ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ବାପୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଦାରୁ ବାପୁ ମତରେ ସେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଆମର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲାକାର ପିଣ୍ଡ ହୋଇ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଭୁ, ତାର ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ଭୋଇ ବଂଶର ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଦାରୁ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ନେଇଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁକୁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତ କେହି ଧରିପାରିବେନି, କେହି ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକଟିତ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ବା ଇନ୍ଦ୍ରନଳୀମଣ୍ଡ, ସେଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବାଲି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ବାଲି ଘୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦାରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯିବେ ବୋଲି କେହି ତ ଦେଖିନି, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚମ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବେ, ନିଃଶେଷ କରିଦେବେ। ଆରେ କିଏ ଅଛ ତୁମେ ପ୍ରଭୁକୁ ନିଃଶେଷ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଧରା ବକ୍ଷରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱାସିତ ହେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ। ତାକୁ ପୂଜା କରି, ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ, ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଆମେ ତୁମରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ଗୋକୁଳ ଧାମକୁ ଧୂଳିସାତ କଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଆରେ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ? ଦେବାୟତନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁର ନାମ ଏ ଧରାବକ୍ଷରୁ ତୁମେ ଶେଷ କରିଦେବ? ନାହିଁ, ନାହିଁ, ନହି ନହି, ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ସେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତୁମର ସେ ଧୃଷ୍ଟତା ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ, ଚେତନାର ସ୍ତରରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଋଷିମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରପୂତ କରି ଜୀବନ ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନ୍ୟାସ ଭିତରେ, ନ୍ୟାସ ମାନେ